Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngomong ya Mas? Nah, ngomong Dedek. Nggih. Ngomong Dedek Asa. Dedek Asa ngapain ini? Ngapain tidur? Tidur. Mau Mbak ya? Hah? Apa? Mau bargumah ya? Ya Mas? Hah? Wis. Sidit. Alhamdulillah. Bargumah nggih Dedek. Dedek bargumah. Mau Mas Adi bakal ngisi Mas Adi mau. Alah. Nah, saya mau ngomong piye iki. Ya Dek. Ngomongnya piye le? Lah, iku omahe awar Mas Adi. Ngomongnya gimana lah siapa? Emang Dek Wangi lho. Sing sapa deh? Sing Dek Wangi lho, tamu. Wong bapak-bapak mang. Tamu sapa deh? Anda Mas Arif. Iya. Arif endi? Mas Arif Mbak Kaji. Oh iya. Ngoceh. Halo. Ngoceh Kak. Dede ngoceh nih Kak, enggak ada cengapel nih. Hah? Ih, sungguh. Ini ndok ya Mas. Kok kowe dicile. Nggih. Wong. Andi. Orang enggak koyo dia dibilang sama Mas Hanif. Gimana sih Mas Hanif ini nggih. Aduh. Aku enggak enak Mas ya. Kalau buat barane enak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek sobek lah jo pejo. Alah. Kurang atus Mas. Kau. Atus ah. Kau. Biasa. Kowe kene. Kowe kene. Ora ketok. Sesok lah ini film tamu. Aduh, kangen. Ku mau dimberno. Ora dilapi, wis ana tisu akeh kok. Nggih, tak digoleki nah. Nah, dicariin. Loh, Dedek, le, pis. Allah batuk ya Allah. Ya Allah batuk ya Allah. Allah batuk ya. Batuknya nih bawa kapur nih kucing. Batuknya Dedek nih. Alah. Nggih. Aku apa di Pak kucing Dedek? Mbak kucing. Asik. Ketok pe kan mbok sak mene. Asa, ketok luntum sapet-sapet. Ketok kabeh. Ketok lah. Jadi ya. Ketok ya deh. Ketok. Ngomong kok ngene ya deh ya. Ngomong tinggal main sendiri. Iya. Enggak apa-apa. Udah main sendiri ya. Ya. Sesuk. Maksud apa malam minggu? Dinas tuh ya, malam setundul ngaji bu. Ini kan hari Jumat. Iya. Ngaji malam setu. Enggak pengen kan, Mam. Iya, ternyata tinggal sore. Ayo sakit. Oh. Telur. Adek, jangan nangis. Tengah kan loh. Kowe potong nanti, Mas. Hah? Oi, marah. Dede marah, teriak. Iku lho sikile niku lho. Ahem. Allah. Wis. Ini kayak putar Wis. tak nih. Wis. Ayo sak. Nanti deh. Kok kenapa? Anak ya ini. Kowe potongan nanti nih. Ini ngapain? Piro? 7.000. Gak boleh ngewi. 8.000. Potongan apa wis jenenge? Aku apa enggak badan? Hah? Potongan apa wis jenenge? Sing gambarane HP ini. HP. Kok HP mau contohnya HP mau? Wis. Bukan kopas sesuk. Kopassus apa marinir? Kopassus apa marinir? Dikirimi Pak. Kira Pak. Sing kan Pakmu, potong ngene Mas ngono. Wah. Ini tak potong dingin aku di mesin itu. Gratis. Kowe 7.000 njaluk buaya terus gepek kowe tak potong. Ini dia. Nih. Apa? Ala no. Oh, sini. Rene. Ya. Lah urung bar nyekel didine kok. Alah, ayo deh. Yo kok. Oh, udah yang mlebu rene. Wis 100 berong. Loh, kecepet lah nek mlebu rono lah. Piye lah. Ayo cepetan sak. Nggih, Dek. Nek Dedek liling. Dedek Arsa. Deh.
Titi Elsa, golek itu. Golek kowe, Mbak. Loh. Ya, tenang aja dulu. Kaki nih. Ayo melayu. Lah. Kakinya mana, Dek? Loh. Kini anak-anak kan. Loh. Kulitnya tipis. Loh. Juga lorong. Loh. Mana, Dek? Le. Baca mama aku nih. Kosan dulu rajin. Lagi jam 3. Kok udah jam 6 baru Rono. Ya siapa beda. Nggih. Hah. Alah. Kayak mbah wae aja batuknya. Alhamdulillah. Anak Gusti. Saya mau ngomong tuh ala Gusti doang ada. Oceh. Oceh kakinya. Apa emang? Kita salah ini apa? Hah? Apa? Apa lah, Dek? Apa we? Nah, Dedek ngomong lho. Nah, Dedek ngomong. Itu lho sepatunya rada copot ah. Wis 400, Nduk. 400. Kok? Terus ayo nah, lho. Ini belum pucet. Buat cicil piye leh, Mas. Anu Nah. nama enggak sudah. Nah, Dedek nah. Nah, kaki enggak mau diem nah. Kaki enggak mau diem. Nah. Nyariin Mbak Ilma. Nah, golek Mbak Ilma. Mbak Ilma. Loh, tadi saduk nih. Enggak mau diem dah. Tentang Mas Hanif. Yang main bola Mas Hanif ya, Gede Mas Semra, gede asa. Main bola Mas Hanif, tar Mas Hanif dah. Demek, itu tak kemek demek. Pendemek Kak. Demek bibi ini. Nang demek. Kowe munggah. Dalam copot munggah. Nang copot munggah. Wis dalam tempat copot tok nang munggah. Wangi lah, ya kan? Dede wangi lah. Nah Mas Hanif ya bau acem wah. Ya wangi kan rumah Bu. Oh, ada. Lu seneng kan, Mas? Iya, Mas seneng Mas. Iya. Si Dede lagi seneng. Enggak ada capas dalam kayak Mas Hanif. Ya wes. Terus 400 burung. Enggak. Mas Hanif apa? Ini kurang ajar. Emang lu terang? Siapa? Aduh mau beli bakal apa ya? Alah bis. Temek Mas, kene lho temek. Nah ngene dingene sik. Ketularan. Nah. Cokot, Dek. Mas Hanif cokot. Lho. Gitu. Mas cokot mah kakak. Moh. Bekas opo ya dia? Ya potongannya kayak kowe ya. Alah. Yuh, sikile kamu diem. Loh, kakinya mau diem nih deh. Kikuk. Iki tangannya sedikit tok. Wes dingin ketokan. Iya, Pak. Karena ketot. Bodan. Teh koyo lah. Cabut. Wong keten kopro-kopro dinane. Nangis. Nangis kowe serandungu. Oh nangis kejer. Iya. Ada. Iya. Wong kebablasan dah. Iya jere iyalah dah. Iya. Berarti jawab. Wis noe. Piye? Ono apa? Rambutnya kayak Pak Ani gitu. Iki rana. Rambut tak semir, Mas. Ayo. Kita berang? Kita Siti. Semir rambutmu. Semir hijau. Tato kalam ya. Mah. Dedek. Enggak Siti kan. Semua lagi kabar ya. Terus video call Pak. Gaul, Pak. Lah. Kenapa ganteng? Kenapa ganteng? Ngambek ini kenapa gantengku? Oke. Main sendiri ngambek ini ya. Enggak. Iya. Tapak lo sama Dedek kena tapak entar lemas le. Nggih. Nggih. Awas tapak le. Nah. Mas nakal dulu lu Mas nakal nggih. Mau diengrok. Nggih. Alhamdulillah. Nah. Dede diengrok karo Mas Hanif nggih. Nggih. Aduh. Aku lagi main sendiri kok. Nggih.
Nggih, mau ngambek Dede, mau nangis. Nggih, udah waktunya nangis. Alhamdulillah ya Allah. Nggih, siram payem. Gelas gede. Hilang larane, kari warase nggih. Nggih. Enggak boleh nangis lah. Mama lagi lipetin baju, Dede nggak boleh nangis, nggih. Dede main sendiri, sing pinter. Tinggal nanti lah Mas. Nah, kuk. Oh, kuk aja main tuh Mas. Jong lileng Mas, dilileng Mas. Dilileng ya deh. Wes wene mbah. Dilileng lah deh, nggih. Dilileng na ya ki. Dadah. Enggak punya titi ya. Iya. Apa pernah bawa sen pulsa kok? Pulsa apa? Kota lah. Jaluk fueng. Heeh. Enggak ben apa? Go YouTubean. Nggih. Dede main sendiri ya. Nggih ya. Nggih. Alah. Oke, ngelihat Mas. Udah ngelihat kamu udah. Deh, ajak main deh. Ada tampang no. Mau ditabok aja jadi. Oh, nakal Mas Hanif. Nggih. Buatan. Nangis nih, Dek. Nangis nggih. Nangis nih kawan-kawan nih. Dede mulai nangis nih. Guys, Dede nangis, guys. Wes.